अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और जो ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, ओवरऑल जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस है इन पाकिस्तान उसके ऊपर। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज गोइंग ऑन सिंस द इंडिपेंडेंस। और अगर आप पहले 8-10 साल छोड़ते हैं 1951 से ऑनवर्ड 1960 तक, क्योंकि वो तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी था और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का दौर था थोड़ा सा उसके, क्योंकि नया नया मुल्क था, नए लोग थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, चीज़ें सेट हो रही थी। लेकिन 1960 से ऑनवर्ड अगर देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स ही रही है, जिसके अंदर अयूब खान का लिबरल मॉडल और उसके बाद भुट्टो का सोशलिज्म, ज़िया का इस्लामाइजेशन, बेनज़ीर भुट्टो की ओवरऑल पॉलिटिक्स, उसके अलावा नवाज शरीफ का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अब जो हमारे पीटीआई की लीडरशिप है उनका रियासत मदीना, मतलब कि इनकी ओवरऑल जो पॉलिटिकल कैंपेन्स रही हैं वो प्रोपेगेंडा बेस्ड रही हैं, मतलब कि एक पॉपुलिस्ट बेस्ड रही हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कोई एक जो रियलिटी बेस्ड जो इवेंट्स थे या रियलिटी में उनको उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया जो कि वो कहते थे। तो देखते हैं सबसे पहले रूलिंग elite all over the world are adroit at projecting their image as a charismatic personalities who have a magic mind that can resolve all the problems being faced by the people। जब भी कोई इलेक्शन में आता है तो उसकी ओवरऑल जो एक कैंपेन होती है वो यही होता है कि मैं मसीहा हूँ आपके सारे प्रॉब्लम्स का, आई विल डू ऑल द थिंग्स जो कि आपके साथ रॉन्ग हुई हैं मैं उनको राइट कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको गुलामी से निजात दे दूंगा, इनजस्टिस खत्म हो जाएगा, ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं होता। अगर आप ट्रंप को देखें, वो आया, मोदी आया, उसके अलावा आप ब्राज़ील के अंदर बोल्सनैरो को देख लें, फिलीपींस के अंदर देख लें, ये सारे जितने भी हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स थे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को देख लें, एक नए जज्बे के साथ आए थे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन किसी ने उस तरीके से जिस तरह उन्होंने कहा था उस तरह कभी भी नहीं किया। हम स्टार्ट करते हैं अयूब खान से। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर देखते हैं, ये आया था, इसने कहा था जी कि मैं लिबरल मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा। लिबरल मॉडल ये था कि आप ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इक्वेलिटी की ऊपर बेस करेंगे ओवरऑल, और जितना भी एक रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, मॉडर्न रिफॉर्म्स लाइक सेकुलर किस्म की रिफॉर्म्स इसने करने की कोशिश भी की। इसने मैरिज लॉज के अंदर रिफॉर्म्स की, इसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग की। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जगह इसने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया, लेकिन इसको दोबारा बैक करना पड़ा बिकॉज ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट। लेकिन ये इसने कोशिश तो की लिबरल बनने की, लेकिन इसके बैक एंड पे इसके जो ड्रैकोनियन लॉज थे उनमें इसने जितनी भी वॉइसेस थी जो इसके अगेंस्ट होती थी उनके ऊपर इसने क्रैक डाउन किया। पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे, ट्रेड यूनियंस थी, लेबरर्स थे, उनके ऊपर इसने काफ़ी क्रैक डाउन करवाया। उसके अलावा जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, डेमोक्रेटिक राइज, ये आपको पता होगा वो जो उसने ओबीडीओ इस तरह का एक एक्ट पास किया था, ईबीडीओ, इलेक्शंस बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, या इस तरह का कुछ था, इसको अब देख लीजिएगा, वो उसने पास करवाया। उसके अलावा जो डेमोक्रेसीज थी उसने ओवरऑल जो पार्टीज थी उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी। मतलब कि ओवरऑल ना उसने जितनी भी वो एक लिबरल मॉडल के अगेंस्ट वैल्यूज थी उनको उसने इम्प्लीमेंट किया। ये अयूब खान का लिबरल मॉडल था। ये इस तरह अगर इसको देखा जाए तो ये फेल हुआ। नेक्स्ट अगर चाहे चलें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोशलिज्म, उसने जो नारा लगाया रशियन रेवोल्यूशन को देख के, जी रोटी कपड़ा और मकान का, लेकिन उसके दौर में भी जो प्रोटेस्ट हुए उनके ऊपर, कराची के अंदर उनके ऊपर फायरिंग हुई, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज किए गए टू डिस्पर्स द पीपल। मतलब कि जो जिनकी हकूक़ के लिए वो चाहता था कि मैं लड़ूंगा और मैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके दौर में भी ओवरऑल पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्रंच देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन देखें, वो ही वाज द मिलिट्री डिक्टेटर प्रिटेंडेंट टू बी अ सिंपल एंड हम्बल मैन।
he was presented as the second Emperor Aurangzeb, who loved to lead a ascetic life and despite the very idea of luxury, lust and power. लेकिन उसके एरा में अगर आप उसकी ओवर इस्लामाइजेशन को देख लें, उसका आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को देख लें, ठीक है, उसके दौर में भी हालांकि बीइंग अ मुस्लिम उसने वो जो एक नमाजें पढ़ें जी आप, ख़वातीन के ऊपर काफ़ी उसके जो लॉज थे वो रिवाइज किए गए, रिफॉर्म्स की गई, लेकिन उसके दौर में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। उसके अलावा ब्रूटल फोर्स वाज यूज्ड टू वाइप आउट एवरी ट्रेस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हिज डिक्टेटोरियल regime. उसके अलावा tens of thousands were persecuted during his dark tenure. Jails were stuffed with the political opponents and all those who dared to challenge the monster. मतलब कि जिसने भी उनको वो डेयर करने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसकी आवाज़ दबा दी गई अंडर द रूल ऑफ ज़ियाउल हक। ये उसकी ओवरऑल इस्लामाइजेशन था। इस्लाम इस तरह के रूल को नहीं सिखाता था। इस्लाम अगर फॉर एग्जांपल आप बैक टू प्रॉफिट्स देख लें या बैक टू जो हमारे खलीफा कैलिफ्स रूल देख लें, उन खुलफा के दौर में भी इस तरह की जो एक ऑपरेशन थी और रिसेंटमेंट थी वो नहीं थी जिस तरह की इनके दौर में हुई। और इन्हीं के दौर के अंदर दुपट्टा जलाओ मूवमेंट जो कि खवातीन की थी, मतलब कि वो दुपट्टा करने के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाता। उसके अलावा जो ऑर्डिनेंस इसने लॉन्च किए थे मल्टीपल, मतलब कि ना वो अडल्ट्री के जो ऑर्डिनेंस थे उनके ऊपर शरिया लॉज जिनको कहा जाता है, वो मतलब कि इसने मल्टीपल इस तरह के लॉज लाने की कोशिश की जो कि एक फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हालांकि इस्लाम के अंदर तो ला दीन अली मल्ला सॉरी, उसके अंदर ला इकराह फिद्दीन, मतलब कि इस्लाम के अंदर तो जबर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इसने ओवरऑल इस्लाम को एक जबरी तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर देखें तो बेनज़ीर की भुट्टो की जो पॉलिटिक्स थी वो भी सम सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग थी। उन्होंने कहा था वो अपने एक जो बाप की जो उनकी लेगेसी थी उनको वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि वो सोशलिस्ट, रोटी कपड़ा और मकान और उनकी जो पॉलिसीज थी उनके ऊपर। लेकिन उनका जो ओवरऑल दौर था, जो एनालिस्ट कहते हैं कि वो ज़िया के दौर की जो पॉलिसीज थी जिसमें डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसके ऊपर उसने काफ़ी जोर दिया। उसका जो एक सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी उसके दौर में जो कि हुई, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये इनका आना था जिसकी बेस पे जो कि नुकसान ही हुआ ओवरऑल देखा जाए तो। मतलब कि जो पावर प्रोड्यूसर्स थे वो ये इंडिपेंडेंट आईपीपीज वो होती हैं जो कंपनीज जो कि गवर्नमेंट को पावर जनरेट करके देती हैं। लाइक अब अगर आप देख लो लेस्को कह लो, और उसके अलावा कराची के इलेक्ट्रिक जिस तरह कराची की हो गई, वापडा, मतलब कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको उन्होंने पेमेंट की और इनके इसके बदले में उन्होंने इनको पावर जनरेट करके दी। लेकिन ये एक जो इशू था इसने इस तरह का एक विशेष साइकिल क्रिएट किया फॉर आवर सर्कुलेट डेट, जो कि हम हर साल अब पे कर रहते हैं और ये बिलियंस में है। नेक्स्ट अगर देखें तो नवाज शरीफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड मॉडल है जी, इसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को न्यू साउथ कोरिया बना दूंगा, एशियन टाइगर। उन्होंने रोड और नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स के ऊपर और मोटरवेज के ऊपर तो काम किया, लेकिन उन्होंने रेलवे को छोड़ दिया। अब इसके रोड्स और नेटवर्क के ऊपर उन्होंने बेसिकली स्ट्रेंथन किया व्हीकल इंपोर्ट जो लॉबी थी उसके अंदर, जिसमें सुजुकी, टोयोटा और होंडा वगैरह इन्होंने एक अपना माफिया जनरेट कर लिया। और इसका नुकसान क्या हुआ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो ड्रेन होते गए। नेक्स्ट देखें तो जो इमरान खान साहब का रियासत मदीना मॉडल है ये भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उनके ओवरऑल जो एक ये भी एक पॉपुलिस्ट सा नारा था जिसकी बेस पे वो गवर्नमेंट में आए। उनके दौर में कहाँ इंसाफ मिला, कुछ भी नहीं। तकरीबन कोई 12 से 18 पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे। वही जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, अपोजिशन को सिर्फ डाउन करना, वो उनके एरा में रहा। उसके अलावा इन हिज स्पीचेस ही अपीयर टू फाइटिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, lecturing people on horrible consequences of debts and loans, but his party's government and KPK sought record loans in the history of province. उसके अलावा पीटीआई के गवर्नमेंट ने ओवरऑल रिकॉर्ड साइज जो पिछली तमाम गवर्नमेंट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है लोन्स लेने में। उसके अलावा जी उन्होंने क्रैक डाउन अभी जो हुआ है टीचर्स के ऊपर, ये भी देख लें कि एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है।
اس کے علاوہ despite squandering a hefty month on health, no tangible results can be seen in the sector in KPK Punjab where his party is ruling. سوات ٹیرر اٹیکس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس وقت سوات کے اندر ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اتنے لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ لانگ مارچ لانچ کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ اوکے جی، یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ انشاءاللہ میرے جو فیس بک کا پیج ہے لرن وتھ سہیل آفیشیل، وہاں پر اویلیبل ہوگی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں تو شہباز صاحب جو ابھی ہمارے انکمبینٹ پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی ہی از آلسو فالوئنگ دا لیگیسی آف پولیٹیکل لینڈسکیپ آف پاکستان۔ کس طرح جی یہ اوور آل جو ان کی میڈیا ٹیم ہے وہ زیادہ ان کو پاپولرائز کرنا چاہ رہی ہے شہباز سپیڈ کے نام سے۔ پچھلے دنوں کل کے پتہ نہیں پرسوں یہ ایک وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر ہمارا جو فورن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس ورڈ کو یوز کیا۔ تو ان کو اگر دیکھا جائے تو دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ the prime minister demonstrated great alacrity in extending favor to textile industry۔ مطلب کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ان کو کافی انہوں نے لیوریج دینے کی کوشش کی، اوور آل $17 بلین کی سبسڈی دی انہوں نے ریچ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انفلیشن کے اندر بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ بھی ہمارے ان کے دور میں بڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو اوور آل سپیڈ ہے ٹو انڈکٹنگ دا بریگیڈ آف منسٹرز ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹس ان دا کیبنٹس ود دا perks اینڈ privileges ایٹ اے ٹائم when the rulers were roaming about the world وائڈ ود بیگنگ بال۔ مطلب کہ جب ہمارا اوور آل خود ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب بھی میں کسی کنٹری میں جاتا ہوں تو وہاں پر اب وہ سیدھے بات نہیں کرتے، جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ شاید یہ پھر ہم سے مانگنے آیا ہے یا کچھ اس طرح کا۔ اور اس طرح کے دور میں، اس طرح کی کنڈیشن میں ان کے جو ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹس کی جو ٹیم ہے اور منسٹرز ہے ان کی آپ اگر لینتھ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ان کا یہ جو سپیڈ ہے ان کی اس سائڈ پہ نظر نہیں آتی کہ کس طرح ہم لوگوں کو کیا ہم وہ کریں، ان کو لوگوں کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس طرح کا کوئی سبسٹینشل پروجیکٹ کوئی بھی ان کے دور میں ابھی تک کوئی لانچ نہیں ہوا۔ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پنجاب کے اندر یہ تقریباً 10 سال رہے ہیں، لیکن اس 10 سال کے ایریا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 25 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن آر دیر۔ اس کے علاوہ 60 ملین جو لوگ ہیں جو کہ پور ہیں وہ ان کا جو اوور آل ڈومیسائل ہے وہ پنجاب کا ہے، مطلب کہ 60 ملین لوگ اوور آل وہ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں، جن کے یہ 10 سال مطلب کہ اوور آل انڈر دا لیڈرشپ آف شہباز شریف رہا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے بھی کہ میں پنجاب کو یہ کر دوں گا، ہم پیرس بنا دیں گے۔ آپ اگر لاہور میں ہیں تو آپ لاہور میں جو پچھلے کچھ عرصے سے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بارشوں کا سلسلہ رہا ہے، لاہور کے اندر بھی ایک وسٹ قسم کی سچویشن تھی۔ اوور آل آپ گلبرگ کا ایریا یا اوور آل جتنے بھی میجر ایریاز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو پانی سڑکوں کے اوپر تھا، اینڈ اٹ واز لائک جس طرح ایک دریا والی کنڈیشن تھی، مطلب کہ یہاں پر گاڑیوں کی اس طرح کے آدھی آدھی وہ اس کے اندر ڈوبی ہوئی تھیں۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو several urban areas of the province have been without sewage and industrial treatment plants۔ اس کے علاوہ his administration recklessly destroyed the environment of Lahore by chopping down trees during the urban center into a jungle of concrete. The city is now among the top urban centers that have the worst air quality in the world۔ یہ بھی لاسٹ ایئر جو تھا ایئر کوالٹی انڈیکس کے اوپر لاہور ٹاپ پہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی جو اوور آل آپ پولیٹیکل ٹرموائل دیکھیں تو اس کے اندر ہماری بلیم گیم چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ میں نے آگے نیکسٹ مینشن بھی کیا، آڈیو لیکس، ایبسولوٹ فراڈیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جبکہ جو ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے تھے وہ یہ ڈسکس ہونے چاہیے تھے کہ ہمارا ڈیٹ کس طرح ہو چکا ہے، $200 بلین۔ ہماری جو 80% پاپولیشن ہے وہ اسٹل ان کو پیور پانی پینے کا نہیں مل رہا۔ ہمارے جو 67% ابھی بھی جو لوگ ہیں ان کو ایک اچھا گھر نہیں پرووائڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 44% چلڈرن ہیں وہ سٹنٹ گروتھ ہیں۔ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق وومن ان افریقہ آر ان بیٹر کنڈیشن دین دا وومن ان سندھ،
ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کیا سچویشن ہے. ہمارے ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ گیس کرائسس آر نوکنگ آن دا ڈورز آف دا کنٹری. اور ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں؟ آڈیو لیکس، ایبسولوٹ فرائیڈیا، اور وہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں ایک صاحب، اور باقی سارے ان کے بلیم گیم کا جواب دے رہے ہیں، کچھ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. سو اٹ از ٹائم ٹو ڈو ایکشنز پلیز. مطلب کہ یہ جو سارا کچھ چھوڑ کے یو ہیو ٹو فوکس آن یور اون پرابلمس. آپ اپنا اگر ہاؤس جو ہے، آپ کا جو اپنا گھر ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو دیر ول بی نو ون ہو ول کیئر اباؤٹ دس، اینڈ ultimately we will be going down to drain. So with this I am hoping that the sanity will prevail. انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈرز کو بھی اللہ تعالی ہدایت دیں گے، اور ہمیں بھی ہدایت دیں گے کہ ہم کچھ اچھے ڈیسیژن کریں ان دا نیکسٹ الیکشنز، اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ کچھ بہتر کریں. تو اس امید کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے اس کو اختتام کرتے ہیں. اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب ٹو مائی چینل یو ہیو ٹو سبسکرائب اٹ. انشاءاللہ ہوپ فلی اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو. اور اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ انشاءاللہ میں اپنے فیس بک کے گروپ پیج پہ لرن ود سہیل آفیشیل شیئر کر دوں گا. یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام دیئر. تھینک یو. اللہ حافظ.